अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरत मुज़म्मिल की आयत नंबर 9 से मश्क शुरू करते हैं। पहले हम एक एक लफ्ज़ करके पढ़ेंगे, उसके बाद दो दो लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल रब्बुल मशरिक़ी मशरिक़ी वल मग़रिबी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़्हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا महीला। अब आपने दो दो लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़्हु
إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. अब आपने सिर्फ सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़्हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वahjurhum हजरन जमीला वज़रनी वल्मुकज़्ज़िबीन उली النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. السلام عليكم.